Okay, next. Okay lang, makain naman ng gulay. Next. Left turn. Mali. 3, Right turn. 2, 1. Kung ano kasi... Mali. Ang tamang sagot. Turn left ahead. Okra. Okay, spin the wheel. Spin the loose. Sibuyas. Sibuyas. Ew! Ayaw, busin ba? Yan. Kinilig. Ice bite. Nalayisin mo. Okay, next. Next question. Yun. Bilang. 5, 4, 3, 2, 1. No. Ano to, wala ka pa No lisensya. motor. No motor vehicle. Kala ko Okay, spin the wheel. Sagot ko na sana yun. Spin the wheel. Ang palaya. Ah, sarap! Ngayon mo. Tulungin mo. Next question. 5, 4, 3, 2, 1, and mali. Ang tamang sagot, no overtaking. bobo mo. Pixel ako eh. Overtake ka kasi nung overtake. Ang palaya. Malaya. Ay, gutom mo puta. Isa pa. Oh, 3, 2, 1, and tamang sagot, two-way traffic. kasi puro kanya yung dadaanan. Double lane, sabi niya, double lane. Okay, spin the wheel. Spin the wheel. Huli mo. Oo, tangin. Beso naman. Lalim. Nor cubes. Tunaw na, tatunaw. Hindi, magkakasama yan. Ang bababoy ng pagkataon nyo ah. Ito. Hindi ako na magkukuha. Yung chocolate. Anong dark cube yan? Ano, beep? Beep? Tingin. Ano yung honey? Masarap? Daw, chewing gum. Masarap? Three, two, tamang sagot. Okay, next. 3, Swerving. 2, Swerving. 1. And tamang sagot, Slippery Road. Slippery Road. Nahiwa ka daw, best. Sibuyas. Ew! Ah, sarap! Next question. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Ang tawag sagot, double lang. Uneven road. Ay, ito. Uneven road. Double lang. Sige na, magsasagot. Okra again. Okra. Ano ba to? Hindi pa pagising yun eh. Yummy! Pagpagising kasi yun.
No money. 3, 2, 1. Thanks. Tamang sagot, falling rocks. Mati ba na? Iba na. Meron kapalitan. Ayun o. Kumain mo na. Chocobot. Ay, chocolate yan, chocolate. Chok na. Ayun na. Saan ka dyan, boy? Yummy. Kuyain mo! Bilang bubugbugin ka na. Pakita mo nga. Ano yung manual yung banggoy ah? Okay, sino next? Pahirap na pahirap. Next question. 5, 6 ago. Ah, galing. Hindi nag-teaser. Nag-exam? Kawawa, walang license. Wala man ang tamang sagot ah. Okay, next question. 5, 4, 3, 2, 1. Tama sagot. Ano? Ano tama sagot? Ano yan? Ano, 3.5 meters. Mixer din ako eh. High limit. Hindi naman napakaralan yan eh. Wala naman ganun. Wala naman ganun ako. Sorry, Obs. Hawakan, hawakan. Yummy. Chocobot. Uy, ngayon mo! Takal mo yung mga ka. Okay na. 5, 4, 3, 2, 1. Di mo alam. Tamang sagot. Axle road load limit. You. Wala yan, hindi. Basic na naman sa'yo ah. Kala chan. Okay, next. Pati na lang to. Kala chan. Okay, ito next. Basic lang. 5, 4, 1. Awal yung buko. May lumang tawag sagot. Keep left. Lagi ka lang sa kaliwa. Tabingi ka lang nakalawa. Yes. Ayun buko. Uy, pwede na yun. Dapat eh. Lahat lang. Yummy. Target yung mga tao dito, kaya sanay siya, no? Kung may pepe yung nakain natin. So, bago pa yun. 5. Deep fried. Yeah. Paligtaran lang eh. Pamiga kasi. Mali. Bonus round ako. Ito. Pedestrian lane. Tama. Okay, ito. School zone yun. Paolo. Next. 5. Zone. School zone. Mga school zone yan. Ay, kala ko pinres na yan, laman yun. Okay. 5, 4, Andiyan ang Santa Claus. 3, 2, 1. Mali. Ang tamang sagot. Wild animal. Wild ba yan, dear? Oh, bye. Pagdating ka yan. Pag sinungaling ka dyan, baka sabihin mo. Kalamansi. Okay, next. Kasi yan eh. Yummy. Bakit yung pibig ka ba? Gago dito, hindi na siya tuling. Palo! Thank you. Sana mapasaya namin kayo. Aura. Hoy, umaura isa. Aura dyan! Pang. Ah.